So ayun, what's up mga araw no, sa plato tilamikin na aka ni Segunda. Ayan, stir fried chicken. So yamikin, fried rice. Fried rice yan. Mura apak anima. Mura apak. Fried rice yan. Tapos yung stir fried chicken. Dala na lang may manok. Sana gantikin toasted sesame. Nalikas to. Sagar gantikin konting abobot ba. Alikas mo aro. Quality lamat. So to. San sabaw. Sabaw is tomato. Tomato juice. Tomato juice ginawang sabaw. Yan. Ganda natin yung first lima. Matalangkab so gawam araw. Lagay na natin sa lamesa nyo. Wala pa siya. Good appetites. And then the pudding. And the pudding is the pudding. And the chocolate pudding. And the Ritter of America. Guy, quality naman yan. The chocolate pudding. Nila itong orasan, tanong ka sa palamangan. Oh. And wala ka mata, chocolate na chocolate pa. Chocolate na chocolate pa. Chocolate na chocolate pa. Ayan. Ayan yung ano niya. Pagkain niya ba? Good appetites.